बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताख़ीर पर अज़ खुद नोटिस ले लिया है। अब होगा क्या, आज के दिन में इसके ऊपर पहली समाअत होगी और ये मामला लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि ये एक आइनी मामला है। अदालतें आइन की तशरीह करती हैं। अदालतों के सामने 4 बड़े सवालात हैं जिनके ऊपर बात होनी है। ये जो आज खुद नोटिस है, इसके अंदर ये चीज़ें तहरीर हैं। मैं आपके सामने रख देता हूं कि एक्चुअली कौन सी 4 चीज़ें हैं जिनको अदालत ने सेटल करना है। इस केस में तमाम फरीकैन को बुला लिया जाएगा और हुकूमत की नुमाइंदगी भी वहाँ पे होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी भी हो सकती है। जो 2 हुकूमतें ख़त्म हुई हैं वो तो तहरीक इंसाफ की ख़त्म हुई हैं। इलेक्शन कमीशन को भी वहाँ होना पड़ेगा और जो वफाक की या सूबों की नुमाइंदगी गवर्नर्स की तरफ से होगी वो भी वहाँ पे होगी। तो ये अच्छा खासा एक मामला भी चलेगा और इसमें 9 रुकनी बेंच एक तश्कील दिया गया है। इस 9 रुकनी बेंच के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी सरबराही करेंगे। बेंच के अंदर कौन कौन है? दोपहर 2 बजे आज इसकी समाअत शुरू होगी इस केस की। ये आज की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उनका फैसला नहीं हो पा रहा और उस फैसले के लिए कोई भी फरीक तैयार नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा। जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ कहते हैं कि हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्हें पता है कि पीडीएम की इंपोर्टेड हुकूमत बनाने के बाद वो बुरी तरह पिट चुके हैं और पब्लिक में अब उनकी वो वाली पजीराई नहीं है। सर्वे सारे उनके खिलाफ आ रहे हैं। अभी हाल ही में सर्वेज आए हैं, उसमें भी इमरान खान साहब की मकबूलियत और पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए जिस शख्सियत पे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करती है वो दोबारा इमरान खान है। अब 9 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब करेंगे। दीगर मेंबरान में जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन, जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह, जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर, जनाब जस्टिस याया खान अफरीदी, जनाब जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जनाब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जनाब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जनाब जस्टिस अतर मिनुल्लाह शामिल होंगे। अतर मिनुल्लाह साहब एक बड़ा केस अब सुप्रीम कोर्ट में सुनने जा रहे हैं। इससे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और बड़े अहम फैसले उन्होंने दिए हैं, स्पेशली आइन और कानून के मामले में और कानून की हुक्मरानी के मामले में, इंसानी हुकूक के मामले में उन्होंने बड़े शानदार फैसले दिए हैं और बड़े डटकर फैसले दिए हैं। बहरहाल सवालात जो हैं जिनका जायज़ा लिया जाएगा, मंदरजा झेल सवालात का जायज़ा लेगा 9 रुकनी बेंच। पहला सवाल, आम इंतखाबात के हवाले से आइनी जिम्मेदारी किसकी है? तो आइनी नुक्ता नज़र से जब ये आम इंतखाबात हैं, ज़िमनी इंतखाबात नहीं है, आम इंतखाबात हैं। यानी पाकिस्तान के अंदर 2 सूबों में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर जो आईनी तौर पे जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है और बाकी जितने भी इदारे हैं वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डिमांड के मुताबिक इलेक्शनों की अंजामदही के लिए उनके साथ ताउन करने के पाबंद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस अगर उनको चाहिए तो वो पाबंद है कि उनको सिक्योरिटी फराहम करें। अगर उन्हें फंड्स चाहिए तो हुकूमत पाबंद है कि वो उनको फंड्स फराहम करे। अगर उन्हें कोई और फैसिलिटी चाहिए, आरओस चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए या पब्लिक सर्वेंट्स चाहिए, जो पोलिंग स्टाफ वगैरह का अमला होता है सारा, वो सब लोग अगर चाहिए उनको, तो उनको वो फैसिलिटेट किया जाएगा अफसरान की जानिब से। तो ये जिम्मेदारी जो है वो आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। पहला जो सवाल जिसका जवाब अदालत तलाश करेगी, मेरी दानिश में उसका ये जवाब है। और दूसरा जो सवाल है जिस पे अदालत ने इस केस को सुनना है वो ये है कि आम इंतखाबात की जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी। अब इसमें आइन बड़ा क्लियर है। अगर तो असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो 2 महीने के अंदर आम इंतखाबात हो जाएंगे। अगर असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती तो 90 दिन के अंदर आम इंतखाबात हो जाएंगे। बस यही है, सादा सादा। अब अगर खुदा ना खास्ता किसी मुल्क में कोई बहुत बड़ा हंगामा हो गया या कोई बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तो उसमें कंसेंसस के साथ इलेक्शन कुछ आगे जा सकता है, जैसा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद इलेक्शन जो है वो 1 माह
या चंद दिन आगे चला गया था। तो इस तरह ये हो जाता है, इलेक्शन आगे जा सकता है इस सूरत में कि मुल्क में कोई बहुत बड़ा खुदा न खास्ता सानहा हो जाए या कोई बहुत बड़ा खुदा न खास्ता वाकया हो जाए। अदरवाइज दोनों मैंने आपको बता दिया है कि जिम्मेदारी कब और कैसे अदा की जाएगी, इसका तयन करेंगे। दूसरा सवाल, यानी ये वो मामलात हैं जो फंस गए हैं, आके सारे अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के 9 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अब पाकिस्तान को इस आईनी बहरान से निकाल सकते हैं। हालांकि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 महीने से ज्यादा, लगभग 1.25 महीना गुजर गया है, 40 दिन के करीब हो गए हैं और अब जाके अदालत में ये नोटिस हुआ है, तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए था। तीसरा सवाल, आम इंतखाबात के हवाले से वफाक और सूबे की जिम्मेदारी क्या है? देखें, अब नॉर्मली पाकिस्तान में इंतखाबात एक ही वक्त में होते हैं, तो जब एक ही वक्त में पाकिस्तान में इंतखाबात होने हैं तो वफाक और सूबे सारे निगरान हुकूमतें होती हैं और वो वहाँ पे वो इंतखाबात करवा देते हैं। अब ये इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है जितना चौथा सवाल सबसे अहम है। वो ये है कि असेंबली ख़त्म होने के बाद इंतखाबात की तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है? ये है जी चौथा सवाल। यानी सदर पाकिस्तान को लगा कि ये जिम्मेदारी तो गवर्नर की और इलेक्शन कमीशन की है। लाहौर हाई कोर्ट ने उसके लिए हुक्म भी जारी किया, वो वहाँ पे अपील में भी चले गए। लेकिन जब सदर पाकिस्तान ने ये देखा कि अपनी आईनी जिम्मेदारी वो अदा नहीं कर रहे, तो उन्होंने देखा कि आइन में उनके पास भी एक रोल मौजूद है, जो एक्ट है इलेक्शन एक्ट, यानी उसका 57(1), उसके तहत सदर पाकिस्तान इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं कमीशन से मुशावरत के बाद। तो सदर पाकिस्तान ने मुशावरत के लिए बुलाया, वो आए ही नहीं, बुलवाया और वो नहीं आए, तो उन्होंने तारीख दे दी 9 अप्रैल की। ज़्यादा इम्कान यही है कि 9 अप्रैल को इंतखाबात हो जाएंगे, लेकिन अगर एक कंसेंसस पैदा करने की कोशिश की गई या स्टेक होल्डर्स के अंदर बैठे, तो मुमकिन है कि ये इलेक्शन जो है वो रमज़ान मुबारक के बाद हो जाए, छोटी ईद के बाद हो जाए, इससे ज़्यादा आगे जा नहीं पाएगा। यही वो सबसे बड़ा सवाल है कि असेंबली ख़त्म होने के बाद इंतखाबात की तारीख देना किसकी आईनी जिम्मेदारी है। अब जिसकी आईनी जिम्मेदारी है और उसने तारीख नहीं दी, जैसा कि 2 गवर्नर्स हैं, इलेक्शन कमीशन खुद कहता है कि गवर्नर्स को देना था। अगर गवर्नर्स ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो वो फिक्स होंगे इसमें, और सदर ने अपने आईनी इख्तियार से तजावुज़ किया है, दूसरी सिमत में लोग ये कहते हैं, तो फिर वो भी उसके अंदर दायरे में आ जाएंगे। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा चुका है। आज दोपहर 2 बजे के बाद आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर तरफ सिर्फ यही खबर सुनाई देगी। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा होगा जब एक और शहर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन धड़ाधड़ गिरफ्तारियां दे रहे होंगे। वो खबर वहां चल रही होगी और ये खबर यहां चल रही होगी। उधर अटार्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि सूबों में इलेक्शन की तारीख देना सदर पाकिस्तान का काम नहीं है। अटार्नी जनरल शहजाद अता इलाही ने कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से सूबों में इलेक्शन की तारीख देने पर एतराज़ है। आइन में सदर को सूबों में इंतखाबात की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है। आइन के तहत सूबों में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ गवर्नर्स को हासिल है, उन्होंने ये कहा। लेकिन गवर्नर्स फिर आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तारीख दे क्यों नहीं रहे, ये बड़ा सवाल पैदा हो जाता है। यानी अटॉर्नी जनरल अगर ये बात जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बड़े आराम से ये क्वेश्चन सामने रख देगी कि अगर ये गवर्नर्स का काम है तो वो क्यों नहीं कर रहे। उनकी आइनी जिम्मेदारी है जिसके लिए वो गवर्नर है, वो उसको पूरा क्यों नहीं कर रहे, तो उस पर फिर गवर्नर्स को जवाब देना पड़ेगा। तो सिचुएशन यही है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक जितने भी लॉयर्स हैं उनसे बात करके देखा, जो कानून के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने भी सहाफ़त करते करते, इन अदालतों में कवरेज करते करते इस बात का आइडिया हो गया है कि अदालत आइन से बाहर जाकर तो फैसला दे नहीं पाएगी। तो ये फैसला पाकिस्तान को इंतखाबात की तरफ ही लेकर जाएगा। कुछ 9 तारीख अगर ना भी हुआ तो इलेक्शन आने वाले हैं और पाकिस्तानियों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन गिरफ्तार हुए उनको जेल में पहुंचा दिया गया है, और जो रहनुमा गिरफ्तार हुए उनका मेडिकल करने के बाद उनको बैरकों में मुंतकिल कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब सैकड़ों लोग इस वक्त लाहौर में कोट लखपत जेल में मुबैना तौर पर मौजूद हैं। फवाद चौधरी का क्लेम है कि बहुत बड़ी तादाद में है, हुकूमत जो है ज़रा तादाद कम करके बताना चाहती है। राना सनाउल्लाह का दावा है कि पीटीआई का ये मुस्तरद किया है लोगों ने, लेकिन पीटीआई का दावा है कि जितना वो चाहते थे उससे ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तारी दी है।
انہوں نے صرف 200 لوگوں کی گرفتاری کا فیصلہ کیا تھا، لیکن زیادہ لوگ گرفتاری دینے کے لیے پہنچے ہیں۔ جب یہ بسیں گئیں جیل کی جانب تو بسوں کی چھتوں کے اوپر بھی کارکن موجود تھے اور ان کے اندر بھی بند تھے، تو یہ ایک عجیب قسم کی گرفتاریوں کی صورتحال تھی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان ہمیں دشمن سمجھتے ہیں تو ہم بھی انہیں دشمن ہی سمجھتے ہیں۔ مزید رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان فتنہ ہے، فساد پھیلا رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ آج دعوے کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، جیل برو تحریک کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ یعنی یہ سٹیٹمنٹ تو ان کو دینے ہوں گے، خواجہ آصف بھی دے رہے ہیں، حالانکہ خواجہ آصف ادھر طالبان کے ساتھ افغانستان میں DGISI کے ہمراہ مذاکرات کر رہے ہیں، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ابھی چیزیں سامنے آئیں گی تھوڑے دنوں میں کہ کیا اس کا فائدہ اور کیا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن فی الحال جو مطالبہ کیا ہے، طالبان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے، وہ مطالبہ بڑا غیرت مندی والا مطالبہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کی جیلوں میں افغان شہری قید ہیں ان کو پاکستان رہا کرے۔ یہ ملا عبد الغنی برادر نے یہ مطالبہ پاکستان سے کیا ہے، اور انہوں نے پاکستان سے وفد سے جو ملاقات کی، خواجہ آصف نے افغانستان کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادیات ملا عبد الغنی برادر سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تجارت، علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون کے فروغ پر بات چیت کی گئی ہے۔ ایکچولی جو پرابلم ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو واقعات ہو رہے ہیں تواتر کے ساتھ دہشت گردی کے، پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان کی طرف سے لوگ آتے ہیں اور آ کر یہ اٹیک کرتے ہیں، یا پلاننگ وہاں ہوتی ہے، وہ سرزمین استعمال ہوتی ہے، جبکہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے اپنے گلے اور شکوے پاکستان کو لے کر ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے یا آئندہ ہو سکتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ پاکستان کرتا رہا ہے، تو دونوں طرف گلے اور شکوے ہیں، یہ دور ہونے چاہیے۔ ماضی میں کچھ موقع تھے دونوں کے پاس قریب آنے کے، لیکن رجیم چینج آپریشن کے دوران ہم لوگ بہت مصروف رہے، جن لوگوں کی یہ ذمہ داری تھی وہ بہت مصروف رہے، لہذا چیزیں رک گئیں اور ہو نہیں پائیں۔ ادھر فیض حمید صاحب نے ایک عجیب و غریب ان کے بارے میں انکشاف سامنے آیا ہے، یعنی اب سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان میں کس طریقے سے نظام کو جکڑ لیا جاتا ہے، کس طریقے سے چند طاقتور لوگ پورے ملک کو، پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں اور اسے قابو کرتے ہیں۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج ہیں، انہوں نے کہا اور دعویٰ کیا کہ جنرل ریٹائر فیض حمید ان کے گھر آ کر ملے اور انہیں پیشکش کی کہ وہ ان کی بات مان لیں تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنا دیں گے۔ اور شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ فیض حمید کو میں نے جواب دیا تھا کہ ہائی کورٹ تو کیا سپریم کورٹ کا بھی چیف جسٹس بنا دیں تو اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں، پاکستانیوں کو بڑا دھچکا لگتا ہے اس طرح کی چیزیں جب سامنے آتی ہیں، اور بار بار سامنے آتی ہیں۔ پاکستانی اپنے اداروں سے اور اپنے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور پاکستانیوں کو یہ لگتا تھا کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ جو بھی فیصلے کرتی ہے وہ پاکستان کے مفاد میں کرتی ہے۔ لیکن یہ جو اب چہرے سامنے آ رہے ہیں اور یہ جو اب کارنامے سامنے آ رہے ہیں کہ سابق آرمی چیف کہتا ہے کہ میں اس وقت کے وزیر اعظم کی خود ویڈیو ریکارڈنگ کیا کرتا تھا خفیہ کیمروں سے، اور میرے پاس ثبوت موجود ہیں اور میں اس کو ملک کے لیے خطرہ سمجھتا، یعنی یہ چیزیں سابق آرمی چیف کہہ رہا ہے، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور یہی بات جو ہے اب کہ سابق DGISI جو ہے وہ ایک جج کے گھر جا کے کہتے ہیں کہ میری بات مان لے، میں آپ کو بنا دوں گا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔ یعنی ملک چل رہا ہے یا سودے ہو رہے ہیں؟ یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ گھناؤنا کھیل ہے اپنے ذاتی انا اور اپنے مفاد کے لیے اور اپنی ضد کے لیے۔ اس کھیل کو رک جانا چاہیے، کیونکہ پاکستانی قوم کو اب اس کھیل کی سمجھ آ گئی ہے، اور پاکستانی قوم کو اتنی اچھی سمجھ آ گئی ہے کہ اب جب آپ یہ کھیل کھیلیں گے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ یا ان کے مورے، تو پاکستانی قوم فوراً سمجھ جائے گی کہ کھیل شروع ہو چکا ہے۔ تو اب وہ آپ کو نہ صرف بے نقاب کریں گے بلکہ آپ کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ایون مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایک بے چینی ہے پاکستان کے اندر، چاہے لوگ جو ہے وہ سرکاری نوکری کر رہے ہیں، اداروں کے اندر نوکریاں کر رہے ہیں، یا لوگ باہر کہیں اپنا پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، ہر طرف ایک بے چینی ہے۔ اور وہ بے چینی اس لیے ہے کہ لوگوں کے سامنے کچھ لوگوں کی اصلی شکلیں آ گئی ہیں، اور وہ اتنی گھناؤنی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اب خاصے مایوس ہو چکے ہیں کہ کیا یہ لوگ ہیں جو ہمارے ملک کے سیاہ اور سفید کے مالک بن جاتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، دوسری طرف ایک پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ وہ دو خاندان ہیں، وہ سمجھتے ہیں پورا پاکستان ان کو کرائے پہ دیا ہوا ہے،
وہ جیسے مرضی اس ملک کو چلائیں. یعنی مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز 2 روزہ دورے پر سرگودا جا رہی تھیں اور سرکاری وسائل کا وہاں پہ بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. ڈپٹی کمشنر سرگودا نے جم خانہ کلب کی معمول کی سرگرمیاں 2 روز کے لیے بند کر دیں. انہوں نے کہا جم خانہ کلب بھی بند کر دو, مریم نواز صاحبہ آ رہی ہیں, وہ یہاں پہ ٹھہریں گی. ذرائع نے بتایا کہ جم خانہ کلب کے وی آئی پی کمروں میں 12 لاکھ روپے کی نئی LCDs بھی نصب کی گئی ہیں. مریم نواز 2 روزہ دورے پر سرگودا پہنچیں گی آج اور جم خانہ کلب میں قیام کریں گی. دورے کے دوران مریم نواز ورکر کنونشن سے خطاب اور ٹکٹ کی تقسیم سے متعلق ملاقاتیں بھی کریں گی. اب یہ ایک عدالت کے ذریعے سے یہ جم خانہ کلب کھلوایا گیا ہے جو شہزادی صاحبہ کے لیے بند کر دیا گیا تھا. ایک طرف ان کے دعوے ہے کہ وہ کال کوٹریوں کے اندر جو ہے وہ فرائی پین کے ساتھ کپڑے استری کرتے رہی ہیں, اور ایک طرف 12 لاکھ روپے کی LCDs ان کے لیے لگا دی گئی ہیں. اور یہ وہ ملک ہے جہاں پہ مریم نواز کے چچا نے آج ہی کہا ہے کہ میں پیسے بچانا چاہتا ہوں, اور ان کی بھتیجی کے مبینہ طور پہ وہاں پہ جو ہے وہ کام ہی ختم نہیں ہو رہے. یعنی پورا کا پورا جم خانہ کلب بھی کنٹرول کر لیا جا کے وہاں پہ سرگودا کا, اور اس کے لیے پروٹوکول ایسے کہ جیسے وزیر اعظم کا ہوتا ہے. تو شہباز شریف صاحب جتنی مرضی آپ چھلانگیں ماریں, جتنی مرضی آپ باتیں کریں, جو بچت کرنے کے اصل اصول ہیں نا وہ آپ کے گھر سے شروع ہونے چاہیے, جس کے لیے آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں, کیونکہ آپ سٹیٹس کو کا حصہ ہیں, سٹیٹس کو کا حصہ ہیں آپ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.